سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ كيما وعدتكم المره اللي فاتت باش ندير لكم لا سوليسيون ديكزامان دو لاني باسي. دونك راح ندير لا سوليسيون تاع ليكزو 1 و ليكزو 2، واذا كفاني الوقت ان شاء الله نكمل لكم ليكزو 3. دونك هذا السوجي كان فيه 45 مينوت، هو صح سوجي ساهل مي يسحق ان بو دو كونسونطراسيون. دونك جو في كومونسي بليكزو 1. دونك في ليكزو 1 واش عندنا؟ مدولنا دو رياكسيون و chaque réaction me donne l'enthalpie تاعها l'enthalpie de réaction ou قالوا لنا comme question calculer l'enthalpie de la réaction suivante. Et la deuxième question, est-ce que cette réaction exothermique ou bien endothermique? Donc باش نعرف est-ce que c'est une réaction exothermique ou la endothermique لازم نحسبوا لها l'enthalpie, la variation d'enthalpie تاعها. Alors شوفوا معايا هنايا il y a trois réactions, c'est-à-dire كي نحسبوا les deux réactions اللي مدوهم لنا comme données et la réaction اللي قالوا نحسبوا l'enthalpie تاعها كاين 3. دونك هنا نخمو اسكو نقدروا نستعملوا la loi de S اللي هو يقول لنا la somme de l'enthalpie de réaction égale la somme des enthalpies de formation standard des produits, voilà la somme des enthalpies standards des réactifs. Non, parce que ما مدوناش les données. Donc, نروحو نخمو directement في le cycle. Donc, on va réaliser un cycle de S باش نقدروا نحسبوا l'enthalpie de cette réaction demandée. Donc, واش اللي هي الحاجة الأولى اللي نديروها؟ هذيك لا رياكسيون اللي قالوا نحسبوا l'enthalpie تاعها نحطوها كيما راهي، كيما كتبوها لنا في l'exercice نحطوها كيما راهي. Après, نروحو نشوفوا les deux côtés. نحوسوا على لو كومبوزي اللي يكون وحده في الكوتي. بون قلت لكم باللي هذه ماشي دائما نصيبوها، مي دو بريفيرونس اذا صبنا ان برودوي وحده في الكوتي نبداو به. دونك هنا في هذا لو كوتي عندنا دو سي او راه وحده. دونك واش نديرو؟ نروح نحوسوا على هذا سي او وين راه واش من رياكسيون نراه في لي دوني. دونك هذا لو كومبوزي راه في لا بروميير رياكسيون. Donc, la première réaction, on a CE plus 1 sur 2 O2 مدتنا COO. Donc, واش نعاودو نديرو؟ نعاودو نكتبو هذيك la réaction. C'est-à-dire, نعاودو نحطو CE plus 1 sur 2 O2 تحتها ونشوفو نتبعو la réaction اللي مدوها لنا في لي دوني ونديرو لا فلاش. دونك هنا في لا رياكسيون هذه اللي راهي في لي دوني مدولنا سي او بلس 1 سور 2 او 2 مدتنا سي او او. دونك لا فلاش راح تجي للفوق. مي فات اتونسيون هنايا قبل ما نروحو l'autre côté لازم نشوفو اسكو les trois réactions راهم en équilibre, c'est-à-dire هذا مع هذا راهم en équilibre, هذا مع هذا راهم en équilibre وهذا مع هذا راهم en équilibre. donc إلا كان هذا مع هذا en équilibre automatique وهذا مع هذا راه en équilibre, donc automatiquement هذه مع هذه راح تكون en équilibre. alors شوفوا معايا هنايا عندنا 2 COO, donc عندنا 2 atomes de CE و 2 atomes d'oxygène. mais هنايا عندنا CU وحده و 1 sur 2 O2, c'est-à-dire un atome de CE, un atome de O2. donc شحال يخصنا من CU؟ خصنا 2. donc لازم هذه نضربوها fois 2 pour faire l'équilibre. و pour 1 sur 2 O2 هنا عندنا un seul atome وهنا عندنا 2 atomes. donc شحال يخصنا 1 sur 2 O2. هنايا علاه تقولوا لي ما زدناش O؟ علاه ما زدناش O؟ زدنا 1 على 2 أو 2 باسكو الأكسجين في حالة طبيعية تاعو نصيبوه سو فورم دو غاز d'oxygène, ما نصيبوش سو فورم d'atome d'oxygène. c'est pour ça كي نديرو l'équilibre نزيدو 1 sur 2 O2 ماشي O. donc 1 sur 2 O2 plus 1 sur 2 O2 c'est quoi? il y a O2, il y a 2 atomes d'oxygène. donc هذه مع هذه راهم en équilibre. mais faites attention في la réaction اللي مدوها لنا في les données عندنا CE plus 1 sur 2 O2 مدتنا COE. l'enthalpie تاعها c'est delta R1. mais هنايا عندنا 2 CEO, c'est-à-dire تفورمات لنا 2 من CEO. donc هذاك l'enthalpie c'est pour une mole اللي مدوها لنا في les données, c'est pour une mole ou bien c'est pour formation d'une mole de COO. donc لازم هذاك l'enthalpie
نضربوه فوا 2 دونك حنا تولينا 2 فوا l'enthalpie delta HR1 نعاود علاه ضربناه فوا 2 باسكو في لي دوني هنايا عند مدونا l'enthalpie pour 1 mol de COO مي حنا عندنا هنايا في لا رياكسيون هذه 2 mol de COO دونك لازم هذاك l'enthalpie نضربوه فوا 2 نروحو لوتر كوتي دونك هنا واش عندنا في هذا الكوتي عندنا CE2O دونك هذا CE2O نروح نحوسو عليه في لا رياكسيون اللي مدوه لنا في لي دوني دونك راه في لا دوزيام رياكسيون CE2O واش فيه 2 CE plus 1 sur 2 O2 alors نشوفوا هنايا عندنا CE 2 CE plus 1 sur 2 O2 مدت لنا CE2O دونك لا فلاش راح تجي للفوق باسكو CE plus 1 sur 2 O2 هي اللي مدت لنا CE2O ماشي لو كونترير دونك هنا واش عندنا دلتا H2 اسكو لي رياكسيون هادو راهم اون ايكيليبر بون هنا عندنا دو اتوم دو CE دو اتوم دو l'oxygène هنا عندنا ان اتوم هنا عندنا ان اتوم 1 sur 2 O2 هي ان اتوم ان seul اتوم دونك هنا عندنا 2 atomes d'oxygène هنا عندنا 2 atomes d'oxygène donc راهم كامل en équilibre on peut maintenant appliquer le cycle de S donc le cycle de S دايما يتقلع من لي رياكتيف يروح لي برودوي كيما يمشي كيما الساعه كيما عقارب الساعه واش يقول le cycle de S يقول la somme de delta H de réaction égale à 0 donc هنايا pour écrire la relation لازم نتبعوا le sens تاع le cycle ou le sens تاع les flèches donc الا كانت la flèche تمشي في le même sens تاع le cycle donc راح نديرو plus ولا كانت la flèche تمشي في le sens inverse مع le cycle راح نديرو moins alors شوفوا هنايا le delta H راح في le même sens delta H de réaction اللي قالوا لنا نحسبوه راح في le même sens مع le cycle donc نحطوه positif نروحو نشوفوا delta H2 delta H2 هذه لا فلاش راهي طالعه و لو سيكل راه هابط دونك راها في لو سونس انفيرس سي بور سا درنا موان لا تروازيام فلاش دونك هذه لا فلاش الفيرت راهي طالعه و لو سيكل اوسي راهو طالع دونك نديرو بلس دونك بلس دو دلتا اش 1 alors واش خرجت لنا في لا ريلاسيون دلتا اش موان دلتا اش دو لا رياكسيون موان دلتا اش 2 بلس 2 فوا دلتا اش 1 ايكال 0 alors هنايا هذه دو بزاف لي غلطوا فيها في الاكزامان ما داروش هذا الدو شغل ما انتبهوا لهاش مي فات اتونسيون توجور شوفوا لا رياكسيون اللي راهي في لي دوني الا صبنا هنا واحد وهنايا زوج دونك لازم نضربوها في زوج الا صبنا هنايا زوج وهنايا زوج نخلوها كيما راهي دونك فات اتونسيون الا صبنا هنايا زوج وهنايا واحد دونك هذه نقسموها على زوج دونك فات اتونسيون بور لي دوني وفي لا رياكسيون اللي مندوها لكم alors حنا واش حابين نحسبوا رانا حابين نحسبوا لو دلتا اش ار دلتا اش ار ايغال كوا ايغال دلتا اش 2 moins 2 delta H on fait l'application numérique في l'application numérique شوفوا معايا هنايا في لي دوني مدونا لي دو زونتالبي بالكيلو جول دونك فات اتونسيون قادر يمدلك واحد بالكيلو جول واحد بالكيلو كالوري دونك سواء تخدموا كامل بالكيلو جول سواء تخدموا كامل بالكيلو كالوري دائما شوفوا لي زونيتي اذا صبتوهم كيف صح ما صبتوهمش كيف حولوا واحد فيهم donc on a trouvé delta H de la réaction égale à 142 kJ donc هذا l'exo c'était vraiment facile très facile وينخدم بالخف mais كانت le piège اللي كان كاين هذا le 2 donc بزاف لي غلطوا فيه donc faites attention في les réactions donc هذا l'enthalpie de réaction est supérieure à 0 donc on dit que cette réaction c'est une réaction endothermique réaction ناشرة للحرارة. Je passe maintenant à l'exo numéro 2 donc هذا l'exo 2 كان هو ماهوش طويل بزاف مي في شويه خدمه وكان sur des points عليه 10 نقاط donc يعني اللي راهو فاهم شويه لا لوا دو اس لا لوا دو كيرشوف et tout donc هذوك دي بوين يقدر يدي منهم سواء يدي دي بوين دي sur 10 ولا يدي 8 بوين ولا 7 بوين donc يقدر يلايم فيه دي بوين
Donc هذا l'exode واش فيه قالوا لنا l'enthalpie de combustion totale du méthanol liquide dans les conditions standards de pression et de température. Les conditions standards هضرنا عليهم من قبل اللي هما la pression égale à 1 bar et la température égale à 298 Kelvin. Donc نعاود نقرا l'enthalpie de combustion totale du méthanol liquide dans les conditions standards de pression et de température est de moins 725,2 kJ par mol selon la réaction suivante. Donc قالوا لنا الاحتراق تاع الميثانول liquide في les conditions normales l'enthalpie تاعو كان moins 725,2 kJ par mol. Alors في les données شوفوا مليح les données باسكو كاين بزاف اللي ما يشوفوش هذا لو موان ما يشوفوش يحسبوه ديريكتومون هذه لا فالور دونك لازم تشوفوا مليح لا فالور. انا عارفه لو ستريس تاع ليكزامان مي لازم نقراو مليح لا كيسيون نقراو لي دوني اي تو. الوغ واش قالوا لنا كوم بروميير كيسيون calculer l'enthalpie molaire standard de formation de méthanol liquide CH3OH. شوفوا اقرا مليح فهم السؤال هو نصف الجواب باسكو كاين بزاف اللي غلطوا في هاد لا كيسيون. دونك شوفوا حنا مدولنا اون رياكسيون قالوا لنا اللي هي معادله احتراق تاع الميثانول قالوا لنا لونتالبي تاع هاد لا رياكسيون هو moins 725,2 kJ par mol. دونك لا كيسيون نفهموها مليح قالوا لنا calculer l'enthalpie molaire standard de formation de méthanol liquide. وين راه لو ميثانول ليكيد هذا هو. الوغ قالوا نحسبوا l'enthalpie standard de formation تاع هذا لو ميثانول. دونك واش هي الحاجه اللي نروح نطبقوها pour calculer l'enthalpie de standard de formation c'est la loi de S. alors واش يقول la loi de S. la loi de S يقول لنا l'enthalpie de réaction c'est-à-dire la réaction de combustion تاع CH3OH égale la combustion c'est-à-dire l'enthalpie تاع هاد la réaction كامل égale la somme des enthalpies de formation standard des produits moins la somme des enthalpies de formation standard des réactifs. نعاودو نولو la réaction وين راهم les produits وين راهم les réactifs. toujours هادو les réactifs وهادو les produits. donc CO2 ou H2O sont des produits, CH3OH et O2 sont des réactifs. نعاودو نكتبو la relation نبسطوها. donc l'enthalpie de la réaction de combustion l'enthalpie تاع هذه la réaction égale l'enthalpie de formation de CO2 plus 2 fois l'enthalpie standard de formation de H2O. Donc faites attention pour les coefficients stoichiométriques. toujours نضربوا في les coefficients stoichiométriques. donc هنا CO2 راه مضرب في واحد donc ما ضربناش خليناه كيما راه l'enthalpie de formation تاعو. مي هنا H2O راه مضرب في 2 donc l'enthalpie تاعو de formation تاع H2O نضربوه في 2 moins l'enthalpie des réactifs اللي هو l'enthalpie de formation de CH3OH plus 3 sur 2 l'enthalpie de formation de O2. نعاودو نرجعو la question. calculer l'enthalpie molaire standard de formation du méthanol CH3OH. donc وين راه l'enthalpie de formation تاع الميثانول اللي هو هذا. donc هذا هو الانكونو. حنا مدونا l'enthalpie de la réaction وقالوا نحسبوا l'enthalpie de formation تاع CH3OH. donc هذا هو المجهول. هذا معلوم هذا معلوم هذا معلوم هذا معلوم بصح المجهول هو l'enthalpie de formation. donc هنا بزاف لي غلطوا حسبوا باللي l'enthalpie اللي قالوا نحسبوه هو تاع لا رياكسيون. donc كاين بزاف لي غلطوا داروا باللي l'enthalpie de formation هو 725 و l'enthalpie de la réaction هو اللي قالوا نحسبوه. mais faites attention في la question. قالوا مدونا l'enthalpie de formation تاع la réaction مدونا l'enthalpie de la réaction de combustion وقالوا نحسبوا l'enthalpie de formation standard تاع CH3OH. donc هذا l'enthalpie standard de CH3OH égale à quoi. دائما ندو المجاهيل في جهة والمعالم في جهة.
Donc l'enthalpie de formation standard de CH3OH égale l'enthalpie de formation standard de CO2 plus 2 fois l'enthalpie standard de H2O moins l'enthalpie standard de réaction plus 3 sur 2 l'enthalpie standard de O2. هنا نعاود نوصيكم faites attention les coefficients stoichiométriques. ما تنساوش les coefficients stoichiométriques. نروحوا les données مدوهم لنا sous forme de tableau. Donc في le tableau مدونا les différents composés و chaque composé مدونا l'enthalpie de formation تاعو. شوفوا هنايا في le tableau l'O2 مدونا l'enthalpie de formation تاعو 0 parce que c'est un corps simple. J'ai dit que l'enthalpie de formation des corps simples égale à 0 parce que هذوك أجسام بسيطة نقية غير مركبة. C'est pour ça l'enthalpie de formation تاعهم égale à 0. وهنا CH3OH داروا لنا point d'interrogation. Donc هو اللي رايحين نحسبوه. On fait directement l'application. Mais قبل ما نروحوا l'application هنا في l'unité ندوها لنا كيلو جول par mol. Donc كامل راهم بالكيلو جول par mol. كان قادر زوج يمدهم لكم بالكيلو جول par mol وواحد يمده لكم بالكالوري. Donc faites attention في les unités. Donc il a مدونا كامل بالكيلو جول نخدمو كامل بالكيلو جول. مدونا كامل بالكالوري نخدمو بالكالوري. مدونا واحد بالكيلو جول واحد بالكالوري سوا نحولو كامل الجول سوا نحولو كامل الكالوري. Donc delta H de formation égale à moins de 138,7 kJ par mol. Nous retrouvons la deuxième question. واش قالوا في la deuxième question? Calculer l'enthalpie de cette réaction à 400 Kelvin. حنا واش حسبنا l'enthalpie حنا مدونا l'enthalpie de réaction de combustion de méthane en liquide dans les conditions standards, c'est-à-dire à la température égale à 298. Ou قالوا نحسبوا l'enthalpie de la même réaction à la température égale à 400 Kelvin. Donc حنا واش من قانون نخدموا به la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff وقتاش نستعملوه؟ La loi de Kirchhoff كي يمد لنا l'enthalpie de la réaction à température T1 ويقول نحسبوا لي l'enthalpie de la même réaction à la température T2. وهذا واش دومونداو منا في هاد لا كيستيون. Donc حنا عندنا l'enthalpie de réaction à 298 وقالوا نحسبوه à la température 400 Kelvin. Donc on va appliquer directement la loi de Kirchhoff. Donc la loi de Kirchhoff égale à quoi? L'enthalpie de réaction à la température T2 égale l'enthalpie de réaction à la température T1 plus l'intégrale de T1 à T2 delta Cp fois dt. Donc delta Cp c'est quoi? Cp c'est la capacité calorifique à pression constante. Donc égale à quoi? Égale à la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs. نشوفوا la réaction. La réaction واش فيها CH3OH plus 3 sur 2 O2. C'est la réaction de combustion de CH3OH. مدت لنا CO2 plus 2 H2O. Donc الاحتراق دائما يعطينا CO2 plus H2O. Donc وين راهم les produits راهم les réactifs. CO2 ou H2O sont des produits, CH3OH ou O2 sont des réactifs. Donc delta Cp égale à quoi? Égale à Cp de CO2 plus 2 fois Cp de H2O. هنا لازم نضربو في les coefficients stoichiométriques. Donc faites attention. Moins Cp de CH3OH plus 3 sur 2 Cp de O2. On fait directement l'application numérique. Donc delta Cp égale 53,15 joules par mol fois Kelvin. نعاودو نرجعو la relation تاعنا. Donc l'enthalpie de réaction à 400 Kelvin égale l'enthalpie de réaction à 275 Kelvin اللي هو moins 725,2 fois 10 à la puissance 3 plus l'intégrale de 298 à 400 Kelvin 53,15 fois dt. Alors شوفوا معايا هنايا l'enthalpie اللي مدوه لنا في les données. Déjà كي تقراو في l'exercice مدونا l'enthalpie de la réaction de combustion égale à moins 725,2 kJ. وهنا CP راهي en joule. Donc soit نحولو كامل الجول ونخدمو كامل بالجول soit نحولو للكيلو جول. دونك انا هنا واش درت هذاك l'enthalpie de la réaction اللي مدوه لنا حولته للكيلو جول باسكو دلتا سي بي راهي بالجول حولته للجول باسكو دلتا سي بي راهي بالجول هو كان بالكيلو جول ضربته في 10 قوة 3 باش حولته للجول. دونك دوكا نديرو الانتيغرال توجور من لا température
298 à la température 400. L'intégrale de dt, c'est quoi? في الماث l'intégrale de dx هو x1 moins x2, c'est-à-dire la variation delta x. La même chose pour la température. L'intégrale de dt, c'est la variation delta t. Donc, l'enthalpie de la réaction de combustion AT2 égale moins 725,2 fois 10 à la puissance 3. Donc, هذه 10 à la puissance 3 كتبتها باسكو حولت هذا l'enthalpie للجول. C'est pour ça ضربتها في 1000. Plus 53,15 fois 400 moins 298. J'ai trouvé la valeur de l'enthalpie de réaction à 400 Kelvin égale à moins 719,778 fois 10 à la puissance 3 joules. عاود حولتها لكيلو جول, c'est-à-dire قسمتها على 1000, لقيت moins 719,78 كيلو جول par mol. Donc la loi de Kirchhoff, c'est pas trop complexe, c'est très facile, c'est-à-dire قانون نطبق directement عندك les données وديروا l'application numérique direct تحسبوا delta CP mais برك في les unités. Donc شوفوا برك les unités. Il a surtout l'enthalpie تاع la réaction في la température T1 بالكيلو جول و CP راهي بالجول, donc نحولوا واحد فيهم. واذا عندنا l'enthalpie de la réaction à la température T1 يمدوه لنا بالكالوري والدلتا سي بي راهي بالجول, دونك لازم نحولو سواء نخدمو بالكالوري كامل ولا نخدمو كامل بالجول. دونك فيت اتونسيون في لي زونيتي, دي فوا يمدو لكم دي بياج برك في لي زونيتي. La troisième question, قالوا لنا calculer la variation d'énergie interne à volume constante à 298 Kelvin et à 400. C'est-à-dire نحسبوها à 298 ونزيدو نحسبوها à 400 Kelvin. Donc, واش هي العلاقة اللي تربط لنا la variation d'enthalpie ou la variation d'énergie interne. Donc, نعرفوا بلي l'enthalpie ou bien la variation d'enthalpie de réaction égale la variation d'énergie interne plus delta PV. On a un gaz parfait, la relation تاعو ou bien la relation اللي تعرفنا le gaz parfait هي PV égale à 1RT, c'est-à-dire delta PV égale à delta 1RT. RT c'est un constant parce que T c'est la température est constante ou R c'est une constante, donc RT c'est une constante. Donc le seul variable c'est quoi? Le nombre de moles. Donc le nombre de moles هو اللي راهو يتغير من l'état 1 l'état 2, c'est-à-dire يتغير من les réactifs les produits. Donc delta PV égale à RT delta 1 parce que R قلنا بلي R ou T sont des constantes. Donc delta 1 كيفاش نحسبوه؟ delta 1 égale la somme des 1 des produits gazeux moins la somme des 1 des réactifs gazeux. Donc هذا القانون نطبقوه غير على الغازات. Donc نعاودو نرجعو la réaction تاعنا. Donc في la réaction عندنا CH3OH c'est un liquide plus 3 sur 2 O2 gaz مدت لنا CO2 gaz plus 2 H2O liquide. Donc في les réactifs وين راهم les gaz غير O2 وفي les produits غير CO2. Donc هذا القانون نطبقوه غير على les gaz اللي راهم كاينين في هذه la réaction. Donc delta 1 égale à quoi? Égale le nombre de moles de CO2 moins le nombre de moles de O2. Donc حنا لهنا نشوفوا les coefficients stoichiométriques. هنا CO2 راه مضروب في الواحد, donc واحد ناقص, والO2 راه مضروب في 3 على 2, donc واحد ناقص 3 على 2, on a trouvé moins 0,5 mol. Donc là surtout delta 1 بالموا, ça ne veut pas dire que راكم غالطين. Donc نقدر نصيبو delta 1 بالموا parce que c'est une variation راه يتغير من l'état initial l'état final. نعاودو نرجعو لا relation تاعنا. Donc في la relation qu'est-ce qu'on a? On a عوضنا delta PV ب RT delta 1, donc delta H égale à delta E plus RT delta 1. Donc هنا واش قالوا نحسبو delta U, donc delta U égale delta H moins RT delta 1. On fait directement l'application numérique. حنا قالوا نحسبو à 298 ou et à 400. Donc premièrement نحسبو à 298. Après نحسبوه à 400 Kelvin. Donc هنايا في la relation واش نسحقو delta H l'enthalpie de la réaction, هذا déjà مدوه لنا في les données, ونسحقو la valeur de R, la valeur de la constante des gaz parfaits
la température delta 1. Donc delta 1 حسبناها. La température مدوها لنا قالوا لنا à 298 ou à 400 Kelvin. Donc R est-ce que نخدموا بلا première valeur اللي هي 0,082 atmosphère fois litre par mol fois Kelvin, ou là la deuxième valeur اللي هي 8,31 joule par mol fois Kelvin, ou là la troisième valeur اللي هي 1,98 calories par mol fois Kelvin. donc حنايا واش نروحو نشوفو l'unité تاع delta H de réaction اللي مدوها لنا في les données. donc delta H مدوه لنا بالكيلو جول. دونك لازم نخدمو بلا فالور اللي في l'unité تاعها راه كاين الجول اللي هي R égale à 8,31 joule par mol fois Kelvin. وثاني remarque que l'enthalpie de la réaction مدوه لنا بالكيلو جول، مي حنايا لو R عندنا بالجول. دونك لازم نحولو l'enthalpie للجول، سواء نحولو l'enthalpie للجول ولا نحولو R للكيلو جول، مي سي ميو نحولو l'enthalpie للجول. donc نضربوه في 10 قوة 3. on fait directement l'application. donc la variation d'énergie interne à la température 298 égale à moins 725,2 fois 10 à la puissance 3. donc هنا حولت l'enthalpie de réaction للجول، donc ضربته في 1000 moins 0,5 اللي هو delta N fois 8,31 اللي هو le R la constante des gaz parfaits fois 298 اللي هي la température. donc هنا la température لازم تكون en Kelvin parce que عندنا ضرب. donc delta U égale à moins 724 kJ par mol. donc أنا حسبت بالجول ومن بعد حولتها directement لكيلو جول. donc قادرين تحطوها en joule كيما قادرين تحولوها لكيلو جول. après on a calculé la variation d'énergie interne à la température T égale à 400 Kelvin. donc la même relation pardon, c'est-à-dire les mêmes données برك تتبدل غير la température. هنا كانت 298 وهنايا 400 Kelvin. donc في place 298 نديرو 400. donc delta U égale à moins 718,2 kJ par mol. donc هذا l'exo شفنا la loi de Hess, la loi de Kirchhoff, شفنا la relation entre la quantité de chaleur échangée à volume constante et la quantité de chaleur échangée à pression constante. donc la quantité de chaleur échangée à volume constante liée à la variation de l'énergie interne et la quantité d'énergie échangée à pression constante liée à la variation d'enthalpie. donc toujours qui met comme une réaction في les données يمد لكم l'enthalpie de standard de formation de chaque composé ويقول نحسبوا soit يقول نحسبوا l'enthalpie de cette réaction ولا يعطي لكم l'enthalpie تاع هذيك la réaction يقول لكم حسبوا لي l'enthalpie de تاع composé من هذوك les réactifs ولا من هذوك les produits. donc toujours نطبقوا la loi de Hess ou la loi de Kirchhoff وين تنخدموا به كي مد لنا enthalpie d'une réaction à la température quelconque ou la connue. par exemple, il y a généralement nous donnons la réaction dans les conditions standards. Il y a la température égale à 298. Oui, il y a l'enthalpie de la même réaction à température différente. Donc, on a la loi de Kirchhoff. Ou la variation d'énergie interne. toujours نخدموها سواء هي عندها deux méthodes, سواء نخدموها بلا لوا دو كيرشوف كيما شفناها في الكور, sinon نخدموها بلا relation entre la variation d'enthalpie et la variation d'énergie interne اللي هي delta H égale à delta E plus delta P. donc هاد la loi c'est plus simple, donc تحسبوا غير delta 1 وتطبقوا directement. j'espère que vous avez bien compris. إذا كان عندي الوقت إن شاء الله نكمل لكم ليكزو 3. سي تري سامبل, يشبه ليكزو تاع لا كلاس اللي راه في لا سيري 3, ليكزو تاعي كامل اللي راه في لا سيري 3. اي بور لو سيكل وقتاش نخدمو به, كي يمدلنا اون رياكسيون يقول لنا نحسبوا لونتالبي تاعها, في لي دوني يمدلنا
d'autres réactions ou chaque réaction يمدنا l'enthalpie تاعها دونك نخدمو بلو سيكل دونك اذا حسبنا هذوك لي رياكسيون لقيناهم 3 c'est-à-dire la réaction اللي قالوا نحسبوا l'enthalpie تاعها في لي دوني كاين deux autres c'est-à-dire 3 نخدمو un cycle de A3 اذا حسبنا لي رياكسيون كامل صبناهم 4 دونك نخدمو بلو سيكل A4 دونك ايسي باش تعاودوا تفتحوا هادو لي زيكزارسيس وحدكم هكذا باش تعرفوا كيفاش تطبقوا لي لوا. Ou si vous avez des questions خلوهم لي في les commentaires. Allez, bon courage.